नमस्कार दर्शक बंधु। आज हूँ सेप्टेम्बर 19। तो चलते देखा आज केतोटी बड़ खबर। नंबर 1 अनास्था प्रस्ताव आणिला कांग्रेस। विधानसभा मौसुमी अधिवेशन प्रथम दिन में कांग्रेस मोहन सरकार विरोध में अनास्था प्रस्ताव नोटिस देछि। कांग्रेस विधायक दल नेता रामचंद्र काडामंक नेतृत्व में आज बाचस्पति उद्देश्य अनास्था प्रस्ताव नोटिस विधानसभा सचिव को दि जाइछि। एसहित बीजेडी सहयोग लोड़ी कांग्रेस। जदिओ बीजेपी विधायक संख्या दृष्टि यही अनास्था प्रस्ताव विशेष गुरुत्व रखुना, किंतु विधानसभा अनास्था आलोचन राज्य सरकार को घेरिबा को यह कांग्रेस सुचिंतित रणनीति बोली चर्चा होइछि। विधायक दल नेता रामचंद्र काडामंक नेतृत्व में 14 जन कांग्रेस विधायक और सीपीएम विधायक लक्ष्मण मुंडा दस्तखत संबलित अनास्था नोटिस आज बाचस्पति को दि जाइछि। नोटिस देवा परे कांग्रेस विधायक माने विधानसभा विरोधी दल नेता नवीन पट्टनायक प्रकोष्ठ को आलोचना करने को जाइतिले। नवीन उपस्थिति रे विरोधी दल उपमुख्य सचेतक प्रताप देव और शारदा जेना प्रमुखों सह आलोचना करी सहयोग लोड़ी। परवर्ती खबर 26 रु 29 प्रबल वर्षा, 26 रे लघुचाप और 27 रे अवपात संभावना। हाँ आज्ञा बड़ वर्षा आसुची। 26 रु बदल पाग, 29 जाए ओडिशा रे प्रबल वर्षा, विशेषकर 27 और 28 रे सबुठारु बेसी वर्षा आशंका रही। लगाण वर्षा रे फुली पारे उत्तर ओडिशार विभिन्न नदीर जलस्तर। महानदी अववाहिका रे भी अधिक वर्षा होई पारे। पाणीपाग विभाग पक्षरु पाक्षिक पूर्वानुमान जारी होईछि। विभिन्न मॉडल विश्लेषण आकलन अनुसार आसंता 23 रे उत्तर बंगोपसागर रे एक लघुचाप सृष्टि हेबा संभावना अछि। 26 तारिख बेलू उत्तर पूर्व बंगोपसागर रे आउ एक लघुचाप बांधिबो। यह घनीभूत होई 27 तारिख बेलू उत्तर पश्चिम बंगोपसागर रे अवपात रूप नेब एवं ओडिशा उपकूल देई स्थल भाग रे प्रवेश करिवो। 30 तारिख बेलू दक्षिण चीन सागर रु एक बात्यार अवशिष्टांश आसी उत्तर बंगोपसागर रे पहुंची पारे। ओडिशा रे सेप्टेम्बर 25 रु अक्टोबर 1 भितर विस्तारित अंचल रे व्यापक वर्षा हेबा संभावना रही। परवर्ती खबर उत्तराखंड रे पुणी बादल फटा वर्षा, 14 निखोज 20 आहत। लेउटाणी बेलू मौसुमी 2 दिन मध्य राज्य रे लगातार द्वितीय थर बादल फटा वर्षा होईछि। बुधवार विलंबित राति चमोली जिला अंतर्गत नंदानगर घाट रे बादल फटा वर्षा होईछि। 6टी घर माटी अतड़ारे दईबा जुगु 14 जन निखोज होइछन्ति, 20 आहत होइछन्ति। आनंदनगर रे लोकंक घर भितरे पंक कादुओ भरी जाइछि, रास्ता भी भासी जाइछि। यह पूर्वरु राज्य राजधानी देहरादून रे बादल फटा वर्षा जुगु 4टी नदी रे अचानक जलस्तर बढ़ी जाइतिला। घर दुकान और मंदिर रे 6 फुट पर्यंत पानी पसी जाइतिला। एथिरे ए पर्यंत 15 जन प्राण हराइछन्ति। एबे भी 26 जन निखोज अछन्ति। मंगलवार 13टी मृतदेह उद्धार होइतिला। यह छड़ा देहरादून मसूरी को जाइतिबा 35 किलोमीटर रास्तार अनेक स्थान क्षतिग्रस्त होइछि। मसूरी रे लगातार तृतीय दिन पई 2500 पर्यटक फसी रहिछन्ति। देश रे वर्ष 8% अधिक वर्षा होइछि। परवर्ती खबर स्कूल छात्र छात्री मानक पई आसिला बड़ खुशी खबर। ओडिशा रो स्कूल छात्र छात्री मानक पई आरंभ हैला मागणा बस सेवा। सरकार बड़ घोषणा। एणिकी मागणा रे बस रे जीवा आसवा करि पारिबे स्कूल छात्र छात्री। स्कूल यूनिफॉर्म पिंधि आई कार्ड देखाइले देवाको पड़िबनी बस भड़ा। मुख्यमंत्री बस सेवा योजना रे मिलिबो एही सुविधा। स्कूल पिला मानको नजर रखी बस चलाचल समय रे परिवर्तन कराजिबो। एथिपाई ओएसआरटीसी को अनुरोध करिछि गणशिक्षा विभाग। परवर्ती खबर 23 तारिख रे हेबो महाप्रभुंको अलंकार स्थानांतर। जदि आपण सेप्टेम्बर 23 तारिख रे पुरी श्रीमंदिर जावाक प्लान करिसंती ताहेले टिके रही जांतु। एही दिन करि पारिबेनी महाप्रभुंको दर्शन। सेप्टेम्बर 23 तारिख रे अस्थायी भंडार रु मुख्य रत्न भंडार को स्थानांतरित कराजिबो महाप्रभुंको अलंकार, जहाँकि प्राय 1 वर्ष हेबो अस्थायी रत्न भंडार रे रखा जाइतिला। नुआ सरकार आसिबा परे रत्न भंडार खोला जाई सब अलंकार मान अस्थायी रूप से अन्य एक भंडार घरे रखा जाइतिला। तापरे रत्न भंडार मरामती चलीथिला। आउ एबे खबर मिली कि रत्न भंडार मरामती काम सरी जाइछि।
ସେପ୍ଟେମ୍ବର 23 ତାରିଖ ସକାଳ 7:17 11:17 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅମୃତ ବେଳା ରହିଛି। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରୁ ରତ୍ନ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଥର ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ଦୁର୍ଗା ପୂଜାର ସପ୍ତମୀ ଆଉ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ଜାଗାରେ ରହିଛି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 25-26ରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏପରିକି ପୁରା ପାର୍ବଣ ଫିକା ପଡ଼ିପାରେ। ସାଧାରଣତଃ ମୌସୁମୀ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ। ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଏହା ବାତ୍ୟାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଥର ଭୋଟ ଦେଲାବେଳେ ନେତା ଦିଶିବେ ପୁରା ରଙ୍ଗୀନ। ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଏବେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଇଭିଏମ୍ ମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଭୋଟିଂ ମେସିନ୍। ଭୋଟିଂ ମେସିନ୍ରେ ଏବେ କଳା କି ଧଳା ନୁହେଁ, ଏବେ ରଙ୍ଗୀନ ଫଟୋ ଓ ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର ଦେଖାଯିବ। ଏହା ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏଣିକି ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଫଟୋ ତଳେ ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବୀମା ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଶୁଭମିତ୍ରାଙ୍କ ହତ୍ୟା। ଶୁଭମିତ୍ରା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ରହସ୍ୟ ଖୋଲିଥିବା ବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଶୈତାନ ଦୀପକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ଦୀପକ ତାର ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ରୂପ ଦେଇ 1 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବୀମା ରାଶି ପାଇଥିଲା। ତେବେ ଶୁଭମିତ୍ରାଙ୍କ ନାଁରେ ହୋଇଥିବା ବୀମା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ସନ୍ଦେହ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ କନେଷ୍ଟବଳ ଶୁଭମିତ୍ରାଙ୍କ ହତ୍ୟା। ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରମାଣ ମିଳିବା ପରେ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 6, ପୁଣି ଉଠିଲା ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗ। 24ରେ ବିଧାନସଭା ଘେରିବ ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ। ଟ୍ରାଫିକ୍ କନେଷ୍ଟବଳ ଶୁଭମିତ୍ରା ସାହୁଙ୍କ ହତ୍ୟା ମାମଲାକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତା 24 ତାରିଖରେ ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ ବିଧାନସଭାକୁ ଘେରାଉ କରିବ। କଂଗ୍ରେସ କହୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ନାରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ନାହିଁ କି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନାରୀକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ କରିବେ। ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 60 ପରେ ମିଳିବନି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା। 60 ବର୍ଷ ପରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ୁଥିବା ସବୁ ମହିଳାଙ୍କୁ ସହଜରେ ମିଳିବ ନାହିଁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ପାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାନଦଣ୍ଡ ପୂରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଏବେ 6 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଆବେଦନ କରି ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବାରୁ ସ୍ଥାନ ହେଲେ ଯାଇ 60 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭତ୍ତାରେ ସାମିଲ କରାଯିବ। ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରାବଧାନ ନାହିଁ ବୋଲି ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗକୁ ପତ୍ର ଲେଖି ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ କାଲି ଆଉ କିଛି ନୂଆ ଖବରକୁ ନେଇ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।